людям нечего хавать. Где вы? Нет, неужели среди нас, бля, мардак нестан брамбаган, блядь, ай казна брор, будто я ксим дусом, хал, гшна, ебачал, гшна. Так не пойдет. Я уже не могу, блядь, неужели нету людей, неужели мужчин? Это не на уровне, блядь, бизнесмены тоже не смогут помочь. Занаку да азобан, блядь, духтару да азобан. Ладно, хер с ним, мардаку, духтару да азобан, занаку гудагду. Неужели нету, блядь, среди, блядь, тачиков, сука, мужчина, блядь, который, сука, блядь, достань 5 лямов, дай людям, голодают они, дай. Wa rahmatullahi wa barakatuh. Akajon ma du kudaknu khati و چند خطی دبنو که زندگی میکنیم پول ماها کwarplata مقصد داده نتونستیم صاحب خانه گفت که بروی روین در طرف شلکر کم کدام قشلو قشده یک جا یفتیم همونجا رفتن در کار بود برای هوای ما اینستاگرام در نویستم که برادر اگر یگان ایواجش باشه کم یک دو سه هزارم که باشد یاردم کنن که مقصد راه کلا کده قطعی همی کودک و لباس و به هم قشلو رویم